kadanye ni ala sona alhamdulillah foro ka bon ina fama fo chugo minga minu be chike ulu ka dogo wajulu kala mancha ala ka kuma fola mancha ni dugu banu bela jelen kono ala yoro mi choisi ka mesi boye o kera Bethlehem dugu jeni mgo ko te dugu mi yara jate ta fara ko Bethlehem itna ke dugu deni de sabu mgo do nabo e la min to kona fo Bethlehem dugu fitini to ka do ala ka revelation na asabu kera o jeyni jamana do to ka do ala ka revelation na asabu kera yiri kele no e Liban cedre du Liban o kumana ala ka kumana mgo bi joyoro mina très souvent ala ka révélation bi boyede domin shu Moïse akumbe ka bagangen anyona bagangen na chama kumbe autorité foita kan ukan nga ay révélation reçoit okumana anu bora nyona révélation debi moko bo nyona wa prophète ou ka autorité révélation de il a faut Osée 12-14 il a faut que par un prophète l'Éternel fit monter Israël d'Égypte et par un prophète l'Israël fut gardé. Koni kira kelende ala Israël pour Égypte ni kira kelende Israël gardé là c'est Nabi Moussa ma do terre promis kono Nabi Moussa ma do nga Josué de donay ni kitabu tigo wo Yusha ibn Nun dingue ode ala ka pepuru kide Nabi Moussa salim ko fe o kumana na sorola mo ko mbise ka garder ni kuma wera wi minti kiraw ka kuma wi o be révélation mi reçoit o kumana bet se ka ta inventaire ala ko atiketi ala ko waylul lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaraw bihi samanan qalila Quran surah fla aya bi wolo flani konato malheur donc à ceux qui de leur propre main composent un livre puis le présente comme venant de Dieu juste pour attirer un vil profit. Anga bitemu ina fa awa kalama chugumi kuma la sunya buluma anga bitemu bina bulimi kan comme on de ya fo wani chrétien yekeli on de ya fo ko chrétien fana be révélation de kan mais chrétien be ko minunge no ti révélation kono no te bible kono ni amu fana nyefo ka fo ni ta doye o be komi anu fana complicité bi utukalo kletani fla jaman ankere fe jamana dola artiste do ala kala jirabiliya soro ay accident ke kwa sara o kumana mogo bo dusu kashi kono o artiste nyogon bo dusu kashi kono kama soro olu be dine werela o artiste be dine werela o be sran era ka foko boko ala ka hino la ko partiku ka dine mogo boko atiben anyogo artiste minu be dine werela olu ko ante dine ko kala manga o tison ko kilini foko parce que ya me ko karam ko ba foko maide magari o kumana amena muye pasteur do wala an ko wasi kunta don ay video ke ko o mo min sarani condition do wa bolo no kera ale bise ko tiki la wuli kashu nyanamanya kavla de be parce que ko ale de se kashu ni lawli en condition ay ministre do to ko ani shu so mo do ko aka entretien ke no ye folo ko o kasro ka lève la face à face ani shuni ka le ba lawli ay ala to ka kla ka fo ay révélation reçoit ay dati laba mindi o yeshuina ye minuit okumana mako bika gringo no c'est un faux passer ou non ay dati de 10
ay eriti erin dayin bide di shuina minuit o kuma na antna qur'an aya ko folo de bibulu kono amina o dablu boye folo mo model mi do ani na ma se ka ke mun kanga ka kala bibulu mi fo ni mo mi o kuma su fo ni ma se ka ke yemu ma model ye ani mun kanga ka kila amina bo nanya bo qur'an kono o bina fo kono ko kom dugutige koroti dugunya len fe donc dine nunu na divergence religieuse kama donc ambe ka mo do critiquer non amina bebo bi kono amina dalu ko biuru tradition différent kono mais abe aya kelenye parce que c'est ka tradition data mais ta so do bolo tradition ti ale fe amina kuma folo bo détournement kono ni la traduction œcuménique de la Bible top à Deutéronome chapitre 18 au verset 20 mais si le prophète lui a la présomption de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point ordonné de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, alors c'est le prophète qui mourra. Akoni kira mi yokuma wera kwa yereda ka fo kasura mabo alala ko kira inde kanga ka fa ni be dulu le kono de ya fo bi se ka fendo ke ko ala de ya fiye au fin ni make ou bien les prophéties de fois réalisées, ça suffit pour reconnaître que tu es un faux prophète, tu es un démon. Du l'autre côté, Deutéronome chapitre 18 verset 20. Donc, c'est une prédestination de Konokafwa Abinake. Koni shui na temena. Koni ala sonoko bimbinui. Kwa abina seka shula uli. Okumana bimbulu ko nama seka ke qu'il mourra. Kwa fana kanga faka. C'est la bimbulu ka enseignement. Bimbulu ka enseignement yekode. Amaban lui second au verset Kelena Deutéronome chapitre 18 au verset 20, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Akwai fuitu sukuna bamba don chuko nar soro ni kuma mbora ala la ou bien shitane do o kuma fana tukurala ako quand c'est que dira le prophète n'aura pas lieu na maseka shuni la kuno et n'arrivera pas à maseka ke ay kuma mi fo ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite ako o kuma ingo ala ma fo fifio jenya inventaire ako c'est par l'audace que le prophète l'aura dite, n'est pas peur de lui ako akana strai Nantara Bible Pekono témoin de Joko Bible Kono au verset Kelendo, au Choya Kelendo, interprétation veritala. Bible Minuma Kala Arabukana, interprétation veritala. John Nelson Darby Kono, interprétation veritala. Okumana Bible Minglana en RFM Malika traduction. Alliance biblique là, en état au verset Nama la Yakuma Mifora, parce qu'il y a la tradition de Fonyon Motadon. A Kocho de Bamananga Bilukono, Deutéronome chapitre 18, au verset 20. Akonka, Kiramimbe, Akuncha Bunya, Kakumane Togola, Kasoro, Nema Foko, Akapuma, Wala, ni Abekuma. Bato femera au togola au kira ni kafaga. Donc nous loi ni tseka appliquer faut suivre na katene parce que j'ai dati dit au kumana ko ani mogodo de kanga ko autorisation dama ameyoro mina bi anye kunafonia soroka fo autorisation dirama au kumana ni adesera kake na dasera ka shuni bunu
Donc c'est un prophète de démons. Wana sera ka shuri fana kunu o kono ko benkan jugu pas de don mi nyongona ma de ka ka siècle imbela mo do ka ka saya yera bla jouer là pour que kam ko ka réaction la ja ko fa ka kla ka wuli notre shoot c'est ka kunu o kuma o période be je kono wa adan jouer na ye anga tem biga bol fo passer de ka mais ambika ni goji katema antina kuma ni ngamba ni comme ni kibaro ya debe na fora fo pasteur akuma kachan pasteur koro de ko wajulu kala bribi nyemine baga nga dine wera mo ko fonana mo ko servi femrola hal islamia kono mo ka dine la goshilite te mashika dine la goshi le verset dit hal islamia kono abi mogo do bina o kuma do fama dele ka kuma minu me o ba fo kulu bise ka namara la kunu e namara la tama ku bise ka sianto nyayere me u ka barakela u ka barakele no de ti abise ka keke même o chama mi ba fu dala c'est pas vrai ce sont des escrocs plupart passeria kera muyebi mogo mi ni foi ma marché abolo un jeune diplômé sans emploi avec français mais avec ces lectures là afana beta bibulu sans kayoron do la jaka demsonu wala wa mon frère est devenu pasteur pasteur ya sigile de ode campi ni anga jamana nunu ni fen nunu macha mais ni tara jamana wala o fenga nunu bi yoro na ibna ye o fenga o enseignement o ya tie mo ko bisika kuma ife mogo bisika kuma ife abisika 1 heure du temps qui avait kuma na puis les pasteurs ou un serviteur de Dieu mais sans inverser abisika kuma ife 1 heure du temps avec kuma na nga aya kele ata dima ko lui a moi je suis un pasteur ni ma be kuma ni be wajulu ke ni be ala mogo de il veut kuma ni verset de il veut comment dire à la révélation parce que prophète il y en a qui révélation reçoit moi de kundo mais à côté wajulu ko autorité du même mbale kam ko toka wajulu kala minni nana qur'an fo oui ye wajulu kala ça wore prophète ka autorité yere qur'an sura bi wora adi konanto aya binani ka tasi sura la bama ko autorisation pour te kira yere fait aka faire glan ka fo na sura si ce n'est pas une révélation akala ka se qur'an sura famara fait qur'an famara fait tuni ko ade kuma yere fere a convaincre ko fona kira wahyu ani min wahyu ama donc le prophète n'est pas plus bavard que Dieu kira ka kuma manchan kateme ala taka autorité ko de don qur'an kono ala ko ni yiru we kera kalamu ye kale ka kuma sebe o yiru no o jiu bebija comme kasoro ale ka kuma macha kuma mapa o ba yira ko Dieu ne manque pas les mots mais mo interprétation sur fin wala min jahali o ma ye qur'an kono o ma ye fo kono mais ka kuma fo tendron ko parce que ya kanu ka bitane donc yandronte dunia fambe de dum mo minu bi ala ko kuma uta ka fa ko bawlu ya ala mo wi ibita so ushira dunia fen chamana donc binu noro ala ko na ka kala ka tieni ke o fana kono na tuni ala ko ti mo chien ni de la révélation kono ayin soro chugomi ibe ko mo de ni ku bandi korode imatubi nga ido na dina kono kinto bandi ala ibino bandi ye ke dina kono ibina mo escroquer ni dina toy ibina sowjo ni dina toy ibina milliard umara ni dina toy la religion donc au pasteur minu o mangante mo mangante ku jalaki forna so e mi fo amake o ru chama kera o e mi fo amake ni pasteur mo bi dafa ni na jogoti ka fo hada maden saraw mo ko ka shu kashila ibina ka fo ko bo epse ko shu lawri alors que
e min ye pasteur e min go fo sumo bi fe minun do sara mais aka video la akono ko kabi 2016 allez révélation reçoit ka fo ni ko e bina ketan donc na kerati donc allez des solutions avec solution do sora ako bina la hale bina ketu mi donc ina fa révélation kiram donc ni révélation kirima ko mo goda bina ko tu soro e ato fo yo ko tu soro ka fi solution sora la ko e de ato ko tu ya soro donc ka fo ina fa ale kuma kalama donc ni ko nu o jamana mo ko nga son aka ko kala je nga na maseka shuni la ko kana to akataka wa hali na tara do église mi mona nay mo ko minu la sira afeli tita washi parce que shude do bible ko ka pasteur ni kanga gafa Ancien Testament côté Deutéronome chapitre 18 verset 20 les prophètes qui auront l'audace à dire en mon nom quelques paroles que je n'aurais point dites alors là ces prophètes seront punis de mort ni kira mi nye kuma wera po yere la ka fo na makene ne masaka kuma ye o kuma na o kira ni kanga fo ko ngai ba fu to suguna ko kuma ya mo do chukode ko kira yimbi na kuma mi fo ko na make ko kuma yima bo alala parce que kuma bo alala le réaliser révélation font fait kira o lu be réaliser a chama ko tkalaudi Dieu m'a dit ceci Dieu m'a dit cela a chama be invention de do ya sa o kase o be se ka mo ko hakli bushi donc o be fem be ka to ni hali mo sali o bo ka to ni ina fo kara anga kara mo ba ke chori o lu ni pasteur kuntan mo fana ma ja nyona karamgo uta utiti fensio mogodo bisa ubo soro kata kele kilita samuna ifeno kamwame ukla hada madensa mogode sa au bitam momi ni ufi ko sarakabo alors que au de kanga ka dobo au yere la kata no ye kato ti o mo olu be petren kono odo au me au ka marché te o karamgo qur'an kala nan o ka marché te wuli sew fonu ya même ko do sara o be munge o be ta qur'aneta o du makala kele no ufe nu yo qur'aneta o be ta ko kla ka ke marasie ka fe do di bema o busigi kala ka aya o toya constitution do kalam fente o buke sukute ka vive se ka kala o fenu muntewa Jifu be fengele min ke tawrata la Islamais les pseudo musulmans nous fana yo adopté ayo adopté ko o ka au ka fendo e kasoro Islamais a fendo te ejme jifu be loi kala o be loi bo ka tawrata kala o ni onche ka to ka kala o hypocrisie ya to Islamais o fana nana shu bonda ula o ta qur'ana o kala jasa mo wono ko warduma donc ni mo kele sara marché kele zorala o ta qur'ana kala o yorola o bambe barabe ma o ni pasteur fesiti no fana ni kele mino bi ta yudu fesi do sanka kalam ka tige ka bewuma donc ka mo godo fara nyonga bu yere filmer ka direct u damine bon ka to ka mo go ndege o te foi do bi plura o ta mo go ndege bon chrétien de kan ka buli kani pastari kele parce que nimbika au ka dine de kele dine veratika au ka dine kele de je suis un musulman mbika kuma fendo de kera mais akana mbiro ko parce que je suis musulman quelque o hypocrisie ni l'islam o ni chrétien ko mi ka wona hôtel au kele ba ubi au ka dine yere de kono ni dafara kuma di hada ma den sara o kuma na ni ashi e folo ko ka sa ale nyena ba en tant que qui lui il dit cela allez y John di aku donne interview mo shi kunta do amme wo mi ngona ni kele de a profitera donc aba hakilla halna masika ke donc abana na masika ke gouvernement kan ka bene kala tunu fo kan kala ba kala o kan kala tunu de parce que bible ya fo ka fa halna ma fa donc atoko porara ka disilo parce que ala fait a salendo na yem wala sele imam mena sa usude ila sele parce que na ko sala ka fa ko toke
n'a ye mɔgɔ min baptisé ka baptême ma minɛ sabu su tɛ se k'i baptisé wa ni pasteur in fa sara ni pasteur in kɔrɔkɛw n'a dɔgɔninw ye tiɲɛ ta a tɛ se ka tiɲɛ ta parce que ale ye su de ale kan ka faga de sabu le prophète voilà doit dire à mon nom une parole que je n'aurai point dite alors là ce prophète sera puni de mort a tɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ a bɛ bible de kɔnɔ Deutéronome chapitre 12 verset 20 n'a ye kuma min fɔ ka sɔrɔ a y'a bɔ a yɛrɛ la de k'a fɔ donc a salen de don a tɔgɔ bɔra mɔgɔw hakili la ko hali na mɔgɔ ma sɔrɔ k'a fɔ k'a ma sa quoi non lisi la i tɔgɔ de bɛ lisi la Moïse dɔw bɛna mɔgɔ ninnu ye bêtise kɛ a ko ala ma ko bɔn ala yafu ma ou bien i ka ne tɔgɔ bɔ i ka livre kɔnɔ o ye jumɛn ye un mort vivant i tɔgɔ bɔlen don ala ka ɲumanw ni jugumanw sɛbɛnni livre la nka tu vis a fɔ de ma ko mort vivant hadam su de don mais a bɛ taama na olu mort ninnu bɛ se ka ressusciter a bɛ fɔ de ma ko ressusciter les morts jotigi ye su de sabu a ma ɲɛnamaya fɔlɔ kuma tɛ ka da ala ko la kafiri ye jɔnni ye wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun olu bɛ diinɛw de kɔnɔ o bɛ diinɛ minnu kɔnɔ u t'u ka révélation fondamentale fɛ silamɛ min bɛ silamɛya kɔnɔ nka a ka wajibu bɛɛ a tɛ kuranɛ aya di o domaine ninnu kɔnɔ donc mɔgɔw bɛ mɔgɔw sɔrɔ o cogoya de la ka zikiridalaw ɲini ka to ka manamanakan f'i ma ka fɛn f'i ma deli ka min kɛ abada k'i nɛni ko bama minɛ koro i kɛra koro ye ko wara ɲimi wulu i kɛra wulu ye tuguni donc k'i nɛni i bɛ tila ka wari bɔ k'a di olu ma mɔgɔw ka wari bɛ taa ni manamanako de la an ka jamana lisi a bɛ jamana le plus pauvre du monde an ka jamana lisi b'a la musomanin dɔw fana bɛ ka ɲɔgɔn waso sanuko la k'a sɔrɔ an bɛ réalité dɔ an ka jamana in kɔnɔna na porte a fɛ nka ala mana nɛɛma kɛ mɔgɔ min ye i kan ka hinɛ i kɛrɛfɛ mɔgɔw la waso ninnu nafa foyi t'a la nka nin ye nimisaba de ye don dɔ quoi parce que ni œuvre fɛn o fɛn jeunesse bɛ yan i bɛ denmisɛnninya la i bɛ se ka kuma dɔw fɔ min b'i rattraper sini i n'a fɔ fɛn min ye karamɔgɔ caman sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna na yan karamɔgɔ dɔw bɛ yen i k'u ka cassette kɔrɔ jouer i ka mugu ci u la o ka fisa i k'u ka cassette kɔrɔ jouer o k'a mɛn an ka jamana kɔnɔ yan jamana kɔnɔ yan o bɛ yen o jamana kɔnɔ jamana kelen kɔnɔ karamɔgɔw bɛ yan o b'a kalama u ka kalandenw b'a kalama ko kuma min don u ka cassette kɔrɔ k'a jouer k'a yira u la a man d'u ye yɛrɛ de u t'a fɛ k'a mɛn yɛrɛ f'u ye audace sɔrɔ k'a fɔ ka mɔgɔ ye ko bɔ cassette kɔrɔ n'u k'a latunu sabu jeunesse waati la kuma dɔw bɛ yen i b'a fɔ ni fierté mais i bɛna kɔrɔbaya e yɛrɛ bɛna don o domaine kɔnɔ parce que vie bɛ taa n'o de fɛn dɔw bɛ olu tɛ fɛn foyi ma kɛ haramu ye Israël k'a fɔ Israël ye min haramuya yɛrɛ kan fɛn dɔw bɛ yen ala y'a daga ye mɛ ka k'i yɛrɛ ma haramu ye ka tila ka na a fɛnw sɔrɔ tuguni ka tila k'a fɔ n'o a ti fɔ hey silamɛw ani denmisɛnw silamɛya b'aw de bolo quoi cɛkɔrɔba ninnu tɛ jagoya ye olu ka diinɛ ko ye jagoya ye cɛkɔrɔba ka nɔrɔ diinɛ na sabu a ye min kɛ a tɛn'o ɲɔgɔnna kɛ yan donc hali n'u sara u bɛ siran hali u ka su jama u kɛmɛ ka u occuper o bɛɛ la quoi hali u ka su jama u kɛlen don ka occuper o bɛɛ la o bɛ laɲini b'u la k'a fɔ hali ni sara ni jama bɛ na ou bien jama tɛ na o kɛmɛ k'o bɛɛ programmer alors que hadamaden man kan tɛ k'o programmer ni sara a banna i bɛ ni mɔgɔ nana mɔgɔ mana hali n'u banna k'i su don hali n'u banna k'i su don o kuma na hali n'u banna k'i su don solution dɔ bɛ yen i b'o kɛ pour que u k'i su don jagoya la i bɛ toli k'i kasa bɔ jagoya u bɛ t'i su don donc mɔgɔ man kan tɛ ka jɔrɔ olu la mais ɲɛnamaya latigɛ cogo donc denmisɛnnin minnu bɛ ka nin fɛngɛ ninnu kɛ ka ɲɔgɔn waso sanukow ni fɛnw na o kuma na maloyala ko dɔ don dɔ u descendance ɲɛ kɔrɔ sabula don dɔ la a bɛna kɛ maloyala ko ba ye sabula mɔden ninnu bɛna image ninnu ye u b'a fɔ ma e b'a fɔ k'an kana waso ɲɔgɔn na an kana nin kɛ e yɛrɛ denmisɛn ma
aw tara Dubai aw tara sanu sara bu jamano na aw fana wasura jogo na donc ibo bede daje o kuma na to ko yani ka kuma inne roule idda kono chien dama dama yani ka kuma folo bamano go mo ko be miri ka kuma donc kuma be fo pasteur kunka o elie ka fo o ka to e akake nga na desera kake c'est que c'est par l'audace aya fo na ni sago de ala ma boire la donc dramani kam ko ka mine mo si kana do aka ko kera chukomi do ka fo ya fo do ka fo ya flipper boeji la do ka fo ya dota mais ou kana do ou ka la tunu quoi parce que au tembal parmi vous ay ma kuntan bo au sengoro hada mo kam ko sara ou bi ko shu kasi ke e tafu ke e bi se ko la kunu ha moi je suis pasteur shu la kunu okma sim e jamana mina donc kabur don fem kabur don mi be e ke me kam ko be tonyo ike me kam ko nu be tonyo ma be kabur duna sabula e bi se shu la kunu na e ato ko da me kabur duna ibi se shu la kunu na ya to mo sara donc ni do ka sani ni do e bolo ni do sara ibulu kunu nga do be olu te kunu et puis ala ma se ka révélation qui la foi là fo donc ni dala do war ñini de do ade to ñini tapage de do ka fo mo ma no ko e ko te war la ko transport ke rek se ka ko kata tapage de do akan ku ñe pour que i ka donde sabu akele ni stade to a to frontière ou teme akan ku yo donde o kumana ni ku yenda ku nya fla amba to abake comme do rawe die jumaye akore shuina 0r o kumana do rabe ni bitemena o kumana ni shuni maseka wuli ale fana be nyana maya kono o fana kuma ube donc ni ku nya akli jigi fa min fo ambal maslama wi bi jumayna ni ala taala ka jaye solli ala rasuli ama blayan ama fuli ke bella jelen ni ala sona comme wati fana corona na retard la donc ame bitablayan haketo bakan solli ala nabiyyi